Good morning, Cebu, mayong buntag. We are off to our Julie's float. So see you in a while. It's a very good morning. Mayong buntag, Cebu. Sinulog. Ha? Pitsenyor! Pitsenyor! Ba't medyo nahihiya? We're here. That's our float. This is such a perfect combination. May tanduay, may choking, and we have Julie's. Yay! Love you all, fam! Hi! Happy Sinulog! I think number 1 kami sa balota. Number 1 ang Julie's. We're number 1. Oh, hi Kuya Alan! Alan natin! In the house. Number 1 ata kami sa pila ng float. So, kami ata ang magbubukas. See you there! Good morning mga taga Cebu. Aniya ta karon nagsugod ta sa ato ang pinaka-opening ng pinaka-bunggang event diri sa Cebu City na gitawag og Viva Pitsenyor. Na ang nag-open remarks ay ang ato ang nag-iisang Chinita Princess Kim Chiu. Galit ka ba? Bakit parang galit ka? Vibe. I love the vibe, the beats and everything. My God, it's giving. It's giving kagigising lang. Tita Julie in the house. Ayan na siya. May ganyan ka, mamon. Meron. Julie